Hi guys! Welcome here in Kapatagan. Yes! The Kapatagan is now Kapatagi. This girl in my left side is the organizer. The second. The organizers. I know this one. Later I will go to you. Tell me about your outfit for today. Uniqlo, Nike. Let's check the price. I have nothing to say. Oh, the nails pa lang na. According to her, based on her action. Okay, next. Next in line, we have here the muñeca. The muñeca? Why naman lagi muñeca? And we are here at the back because we are backing. And we'll proceed to the front because they are fronting. This is the front seat. The front seat is sitting. Look like dalan. Oh, the dalan is afraiding. This is our driver which is driving. We'll take our some break. Bye-bye! Ay, namayan yun na isa o gamay kagtikang. Like Norway ang color. Stop kayo. Pamagasgasan ni. Welcome here! Okay, check their faces of how Serious? Napahawak pa ako dito. So chill lang si Jalen. Ano lagi kabuhin naman? sexy siya sa Mrs. Santa. Yes, the mother-in-law. Kasi ito mother-in-law. Oh, Santa Claus. Merry Christmas, darling. A, ball. B, person. C, person. Huh? Thank you, Darn. Hi! Welcome here at Uncle Ace Villa number 2. Hi, Sha. Hi! Asa yung ano? Model dito ang ano. Naipang kusina. Oh, among cook. Uy, kasi lagi natin mo nakauna na ni mo na. Katong tong isa nga open na. Hi, Jolens. Hi. How was it? How's the travel? How the Bangladesh? Jolens, san ka? Jolens, san ka, Jolens? I'm here, charot. Ang atis ako kuko kay Mano siya. Siya rin nagpila. 450, charot. Jom, imong kuko Jom, tagpila. Wapa kayo ang tikuan guys. Kuha ang pagtinai sa shrimp. Kuya mo yun. Wapa kayo, pero isa na kabukan na palit niya. Para masubat na. Malasa mo sa apritada pang toppings. Let me explain. Ang ratio na is 1 kilo, 1 patatas. Ano lang ka? Hindi ko kita maabosar ko ito. Kamu po na. Pang toppings na siya. Kung ako niya magpapatap ang karo, hindi mo kanila ipadapulit. Ay, nalang. Di ba na magpatapang si John Graan? So ano sa tabangi? Tabang siya, di mo siya gusto. Bahala ka diyan. Kita ang tabang online. Tabang-tabang na si Jolens ka na yung camera. Hindi kita nakawati ko kayo ka. Ayaw yung pisang gumantika. Para asa. Perfect! First to the end is done. Thank you, Darren. Uy, lamig kayo si Darren dito. Okay, next one is afritado. Wala pa din. Ayaw magsaba, makit mabalaan nila for the ano na. Pressure, patagpalit. Makalapalit ay kisa ni Carrot. Okay, we'll be reading Darren's Kumba.
Okay. The smell is 10 out of 10 so far. Guys, you taste too. How was it? I-off na eh. Okay, maglungag ko ba isa? Okay na siya. Di na ito maglungag balik? Okay, nagano naman. Sure ka? Ano ba? Weta, 2468 weta. Tanda ka bang actually? Hindi kami mga graduate. Gusto. Ikaw, gusto niya si Gaga. Yan. Uyab, si Parlin. Uy, nagano na itong rice door, no? Napuno na siya. Gamay ka lagi na. Let's rest mo ko. Lagi ba char? Ay, ikaw meron okay, pila kita. Very Pinaganda lang kayo kung masubra. And now, let me taste. Kalora ko kayo ni We're done with our second dish. Yes. Credits to Darren. Thanks to And Darren. his expertise. Yeah, pila mo giluto ni Julina. Oh. I enjoyed it so for the rice. Thank you so much, Lale. Okay, taste test. The humba was 10 out of 10, so let's check the We don't have we don't have the I have one. I'll get the small one. Here, oh. The small one yan? Best in the si Lord. Go, Go. Let's taste And test. you taste muna the The potato. The potato is hard. Okay, let's check the smell. Ay, wala na. You don't have. The smell is just 8 out of 10. Let's see the... Ganun ka. Ako ba agad? It could be better. Ano yung gigiging nga lang tadarin daan-daan yun. Ano yung lasa? Ano siya? Tama siya? Gahi gamay. So Darren really wanted it to be like that guy. Check kayo ba sila si Pauline? Okay na, the meat. The meat is 10 out of 10. Tender. It's 9 out of 10. Oh, 9 out of 10. It could be better. May siya, Dar. You're good na in cooking na. Pwede na ka mag-menu, Dar. Hindi na kulang. Buttered shrimp. Hindi na kulang para mag-menu si Darren. Hindi ba alam ko ganun na apritada o buttered shrimp? Hindi mo sa apritada. Buttered shrimp tapos mag-menu na si Darren after ane. How was it? Bar? Hi! Matabot na mo ang Disney Princess. Hi, Bar! Finally! Nagdugay-dugay, manggod! Ha? Langayan, magay na kabalo ka. Sarap ka muna. Hi, Pai! Merry Christmas! Ay, may kakambala si... Hello. She arrived safely. Standing. Ay, standing ka? At least maka-exercise ka. Tinatelo. Debutante. Lesson ba? Sige na ako kakitaan sa terminal ko ganiha. See? Ay, yes. Pwede niyo may pang selos. Pasayaon nga. Pasko na naman, okay tuloy ng araw. Paskong nagdaan, tila ba? Dapat ko salamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay magkawitan. Pasko, Pasko na ngayon. Ang nag-araw natin, pinakamitin. Pasko, 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 Pasko. Ang nating nag-ahari. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Happy New Year. Merry Christmas. From Hot Family. Thank you, Darren. Let's thank Darren for the food. Buhay na hanggang gusto mo, Darren. Merry Christmas, Matang Family. Tadi ka matagam, Dar. Merry Christmas, Matang Family. Very dim. Ito ka mag-gisan dyan sa JC. Hello, everyone. Hayag na dirag lights It's very cozy here. Sige, let's talk about being cozy. What does that mean? Being cozy? Well, when you talk about cozy, it starts with letter C. And ends with? The synonyms of cozy are... Sige. Parindiga ang R, ha? Naghan. Sige, R? Or what? Cold? Cool? Cozy? Yeah, somehow. No. It's not? No, it's Let me not. change that. Another. You think of another synonym. Comforting? Okay, another. Amazing? MJ. Plastic, Jum. Basta naman daan, dito Ay, talaga yung camera. Paano, ano tayo? Manju Barlo.
Kahit na siya, Kay. Yung mo ginadugay-dugay. Give me some more. Grabe siya. Soft lang man. Give me more. Few more. Sure. Me too. Ito kayo lang na We are, ayun na dito. Aha. Kasi wala may gana mukha ko nung pa. This is full of energy. A, people. B, person. C, person. Hindi, person. Seryoso ito. Ano yung nung pag ano sa yung ex? Gani, oh. Ano, oh. Okay, go. Mag-movie ka. Ano, oras na ito? Bisa ka mo to buwan. Ako. Maglaro mo. Ano, kasi ka mo number 1. Number 2. Yay! Number 3, Gisa. Ikaw. Wow, nagsunod sila. Number 4, Gisa, number 4. Ano ako? Hindi pa gigani. Sakit sa akong buot, number 5. Christmas. Color pink. Number 6. Ito lang ko number 6. I got number 6. Number 7. Change ko. And number 8. Wag na nuya ko sa Yay! Ay, open na, open. Open na. Tunay na yan. Uy, asan yun? Thank you so much. Unsa na? Earphones for you. O, ilista. Pink, dito kayo na, Marla. Uy, Dulaan ni Francis. Baka natin dulaon mo. Wala pa lang niya. Wala ka nagkalatawin ka rin. Tama. Pink, may gani kay Pink. Ang biayos lang. Tanaw nga, pala-asa po na naghatag kong regalo ni mo. Pala-asa po niyo. Sa balbat? Hatayan ako sa akong mother. Oy, at dahil dyan, pwede natin maglaro. Go, dyan! Nalikod na. Sa likod niya. Double purpose yung pagpalit. Try na din ang anak ko mo connect. Dili na lang ako tuot na. Okay na talaga. Perfect. Isa na, Paul. Induction non-fry. Non-stick. Diba? Turyatan. Electric pa, nagbanda-banda pa sa akuan. Kanang pinaw ka ng mata kay ko, pero hindi ko kalihok. So, ko, lang ano man hindi mo kalihok. Sirong gana. Nya ang ending kasi ko pa nga dyan, Lord, matahan ako, Lord. Pag ano na ko, kaya okay na kama. Ang tiil ka na ang una nga mo lihok. Yeah. Oh, tama. Virgin, you can do that Rahul ka mo dito si ay. So, okay ra. Ay, thank you, Lord. Nag-ulpo. Nakakalo ka. Di daw ka tulog kag tarungan ni. Ang red doors pa yun sa Pero pilas kung na wala pa yung pinabot sa sa ko, amo. Thank you, God. Ang red doors sa Or ganun, isa nga pinaka-common good, Dar. Dili, ingay. Inyot ko lang din. Wala akong pong picture. Do not bring back the memories. I already forgot. Ila princess. Ingay na lang po ako ato. Did you tumalimtan ako memories? Kaya ang tanong mo, ito sa tayo mo. Sa joke. Nasa na kayo numbers ni sa ako. Si Francis na concession. Aran, kamo ina mo wala tayo ako tilay. Ano nga kanang hipo sa imo ha. Kay kung pasagdan nga kadulon sa ayaw gyud og salig. Pati po sa Happy birthday, debutante. Happy birthday, The hidden. The hidden gem. ang ako anong gari kasi ako. Dili man ingon na walay budget ang Finland. Is that lang this coming next year kay wala na sila gitagaan kay ang last year no budget kay mo ti pahurot sa ilaha. Yan urot naman. Nag-Europe President Christmas party nga 100,000, 300,000. Okay, so Yung mga kung ano kay tanong og topic mga professional pang-goals na. How the...
Pangit ang picture kung ano, lahi-lahi. Uy, para makasalop na ko, eh. Umura. Oh, kasi dangin mo kumain. Hulbo! Sa baba. Ikaw, sorry ka, ikaw. This is not a drill. Thank you. Nice dito. Okay. Where are we? Ay, mga dato, ah. Last Christmas, I gave